Ganiha, katawa-katawa, unsa karon? Magpadaplin ko dito sa unahan sa Kalawakan. Sir, good morning, sir. Ay, nadakpa na dyan ko. Kuang susi. Alipata pe. Dali lang. Baba! Ikaw, ganihara ka ba? Baba! Dili po. Let's go! Ay, matik na. Baron, Nakakuan man dahil naka-live ka ba? Yes po, naka-live po. Live na live! Kasi pangalan, Sir Yamo, Sir Fernandez. Aray. Naka-live ni guys, naka-live ni Tanan. Watch and learn. Mobile! Oh, dili na ko pati akong video. Don't worry. Dili na ko pati akong video. Kung tanaw jud mo, tanaw mo. Ano? Tawag mobile? Aray, kadali lang. Aray, bukat kay sir. Kadali lang. Ikaw na ka. Dili jud, sir. I have my right. Tawag ang mobile. Okay, Sir Yamomo. Sir? Santa Cruz naman eh. Okay, kapo. Good morning, everyone. This is live. Everything's live. You don't have the right to touch me or to end my life, ha? Sir Zozobrado. Dali lang ko, sir. Sanaw mo, guys. Davao pa ni Davao pa kanita ma? Yes po, sir. Asa ka ba to? Padong sa iyaha. Charot. Ilang dyan ko, sir. Ay, ako naman ko yung right na po, sir. I know my rights. Dili na ako sir. Sige, basta magulat lang ko basta. A few moments later. Yay! Priso! Unsa to GT niya na priso. Mission complete. Yes! Ganiha, katawa-katawa, unsa karon? Ha?